Que la que hay corillo, lock in with me. Está lloviendo bien rico. Esta frisa está cobre. Social epidemiology incorporates social context into explanation of health status, measure occurrence and distribution of social components, socioeconomic status, social network, workplace discrimination, and public policies. Aquí, ay, aquí me veo mejor. No me veo como que mirando para el lado bien loco. O creo que es lo mismo. Sí. Menos que haga así. Así, ahí está mejor. Mucho mejor aquí. Me caigo. Ok. Y ahí está bien. Veo bien. Social epidemiology includes social determinants of health, health disparities. Social determinants of health, societal and economic conditions beyond biomedical and behavioral risk factors that influence the health of individuals and population. Health disparities. If a health outcome is seen to a greater or lesser extent between populations, there is disparity. Race or ethnicity, sex, sexual identity, age, disability, socioeconomic status, and geographic location all contribute to an individual's ability to achieve good health. Healthy people, 2022, 2020.
Differences in prevalence, incidence, mortality, and burden of disease that exists among a specific group of populations. NIH. Impact of social determinants of health disparities. Social environmental factors increase susceptibility to disease, and access to healthcare causes health disparities. Okay. Oh. Disparities in hypertension. Greater impact in women's cardiovascular risk. 10 millimeters of mercury increase in systolic blood pressure lead to a 10% increased risk in cardiovascular disease than in men. Black people have the highest hypertension prevalence. Black people are salt sensitive. El doctor que me dio una clase de corazón, Magranel, él dijo que eso era por como los trajeron en los botes por la esclavitud. Según el doctor Miguel Magranel, eso fue lo que él dijo. Que por venir en los botes se adaptaron a la presión, qué sé yo qué, y que por eso son hipertensos. Eso dice ese doctor. En la clase nos dijo eso. Que él asumía cuando veía un negro que era hipertenso y otra cosa más, otra del corazón también. Bueno, hipertensión del corazón sí. Pero, ajá. Que era por cómo los trajeron en los botes los esclavos. No sé si eso es tan cierto. Esto. Ay, se ve el huevo. Disparities in hypertension. Racial discrimination can affect adherence to treatment, improve patient physician communication, reminder systems, pharmacist counseling may help. Okay. Eso es verdad. No me falta el respeto, yo no, como doctor, yo no vuelvo a donde ti. Y más ahora que ya yo soy doctor. Todavía. Pero soy más doctor que antes. So, que me venga un doctor a decirme que yo no sé lo que estoy hablando. Bueno, siempre y cuando lo haga con respeto, no hay problema, pero. Y si hay confianza.
Type 2 diabetes is a stronger risk factor for cardiovascular disease in women than men. Pero como quiera, en cuestión de enfermedades cardiovasculares, tener diabetes es lo más que te predispone, como que para heart attack, infarto, todas esas cosas, tener diabetes. Significant differences in diabetes rates by ethnicity. Blacks and Hispanics have poorer glycemic control. Okay. Why social determinants of health and disparities data is important. Health disparities are not the result of individual clinician bias, but systemic and societal problems. Whoa. Be aware of your role as a clinician in identifying and not perpetuating disparities. Consider sex, gender, race, ethnicity in personalizing treatment. Claro. Yo aporto mi granito de arena. Trato a los pacientes de la manera más ética, independientemente de que sea. Y mejoro mi entorno, mi comunidad, que es lo que yo puedo hacer. Porque yo no puedo coger ahora el sistema médico y ¡pum! Y no, imposible. Lo que sí puedo hacer es, cuando yo esté trabajando, tratar a todo el mundo con respeto y bien como se merece y eliminar las disparidades. Global versus individual perspective. Traditional epidemiology methods, individual perspective, risk factor evaluations, risk factor minus disease. Social epidemiology methods, global/community perspective, societal determinants of health evaluations, and ecologic model. Examines. Diablo, que disparate. Ecologic research method in social epidemiology. Overview of epidemiology study designs. Case reports/case series. Single individual or single group defined according to disease. Cross-sectionals. Individuals defined according to exposure and disease at a single time point. Ecologic. Populations defined according to exposure and disease at a single time point. Those son descriptive studies. Okay, descriptive studies. Descriptive study. Describe. Eso es. Analytic es who, where, y why. The description what, when, where. Let me write that. Person, place, time. Okay, analytic epidemiology questions why. Okay, got it. Analytic why. Descriptive place, time. Y place time y
person. En analytic studies de social epidemiology tenemos observational, viene siendo cohort, individuals defined according to exposure followed for disease. Case control, individuals defined according to disease, exposures compared. So son observational dentro de analytic studies. Entonces en experimental analytic studies tenemos intervention, individuals defined according to assigned exposure followed for disease. Golazo de Mbappé. Una falacia ecológica, ecological fallacy, es como que, este país come mucho chocolate y resulta ser bien, las personas son bien inteligentes. Pues la gente que come chocolate es más inteligente, no, es una falacia. O sea, tenemos aquí multi-level analysis. Combines questions and data from different units. Students, class, university, okay? Individuals, community, county. Avoid ecological fallacy, que es lo que estaba diciendo. Falacia ecológica. Sorry. Intracluster correlation coefficient is a proportion that measures similarities within individuals of one group. Close to 1, high similarities within individuals. Close to 0, low similarities within individuals. Vamos un break que me dio calor. El tiempo pasa y no se detiene, me estoy volviendo un viejo.
Levels of prevention. Primary prevention. Prevent the initial development of disease. Secondary prevention. Early detection of existing disease to reduce severity. Tertiary prevention. Reduce impact, complications of disease. Eso, primary es que no te... prevenir que te dé la enfermedad. Secondary prevention es detectar temprano que tiene la enfermedad para que no sea tan grave a largo plazo. Y la tercera es minimizar las complicaciones de las enfermedades. Prevention and treatment are not mutually exclusive events. When treating illness, physicians also prevent death, complications, and adverse family dynamics. Physicians apply secondary and tertiary prevention during clinical practice. Why? ¿Por qué? Porque si prevención secundaria es detectar temprano que tienes una enfermedad, pues ese es mi trabajo como doctor. Y terciario, pues si tienes la enfermedad, es darte un buen trato. No. Pues cuando te da un profilaxis, un PrEP, por ejemplo, vas para África, tienes que tomarte un medicamento un profiláctico para que no te dé malaria. Si no lo haces, GG. Como mi profesor de biología 1 que nos contó que se fue para África y le dio malaria, le dio un coma y después se levantó en una aldea y le estaban dando un milkshake, algo así. Que muy, ¿verdad? Debí de haber cogido parasitología con él. Que ahora vamos para las preguntas de esa clase. Pero antes quiero ver en las grafiquitas, en las presentaciones, si hay alguna que valga la pena añadirla en el anque. Porque hay una ahí
definiciones que es bueno verla. Para que yo soy bien visual. Lo mío es fotográfico, tú sabes. Yo veo las cosas y me acuerdo, me sigue. Ok. Esto está bueno. Así, pop. Yo sé que esta ya yo la pasé por. Yo hice este antes y todo, pero cuando se vaya a revisar. Porque obviamente yo lo hice ya, pero hay que darle otra repasadita. Entonces, Analytic Epidemiology va a ser Smoking Status, Sexual Partner, Two Flaws y Family History. Estaba lloviendo, estaba oscuro, estaba bien rico el día, pero odio. Hacho, los son semanas. Sunrises are way better. La fórmula, ¿no? Esto está bueno. Esto es otro tema. No es el mismo, ¿verdad?
¿Ves? The descriptive epidemiology is who develops the disease, where does the disease tend to occur, and when does the disease, where y when does the tend to occur. Okay. La que no era. Sí. Ay, se me frisa Anki, vamos, no. Global burden of disease. Este ya lo había. Disculpen. Nada que ver. Los carros pasan por aquí, por mi mapa y guayan todos los carros. A mí me gustaría poder como que hacerle screen share y que ustedes vean lo que yo estoy haciendo, pero tampoco quiero que me manden un copyright de la escuela porque, mano, en verdad los profesores a veces como que hay profesores que se dan bien a pecho con su contenido y demandan a uno, no, papi, pusiste una foto de... Y... Pues, esto... Te joden la vida por simplemente usar un PowerPoint de ellos, que para ellos eso es mi trabajo, copyright, bla, bla. Yo no tuviese problema, pero que me den crédito, que me digan, mira, esto es de tal. Está. Persistent high levels of disease occurrence. Esto no really like a fact, esto como que hyper como un facto. Ah, bueno, puedo hacer esto. Oh. Ay, ahora. Ahí está bien. Ah, ahora sí estoy derechito. Ay, María.
vamos para social, que fue donde nos quedamos. Social Epidemiology. Que de hecho, mira, no he hecho el aquí. Vamos a meterle entonces las fotitos. Yo me grabo estudiando porque bueno, lo puedo hacer. En este mundo que vivimos hay dos tipos de personas, los que crean contenido y los que lo consumen. Tú decides qué tú vas a hacer. Yo por las dos. Esta era la tablita que yo quería. Esta era la tablita. Pero no, ustedes me entienden lo que les digo, porque es que si yo hago eso, me voy a buscar un problema y no quiero, menos. Aunque a mí no me importa, la realidad es que no sé, la realidad es que no sé cómo hacerlo, no voy a mentir tampoco. Entonces yo creo que, o sea, estoy streameando por Twitch porque es lo que tengo para streamear. Que yo creo que yo puedo hacer un YouTube Live. Después de que termine este tema, pues verifico, pero que una actividad. Ok, entonces vamos por las preguntas de ese día. No sé qué día fue, pero se averigua. Disculpen. Ya, este ya lo hice. Dice, a public health researcher is studying factors that contribute to differences in health outcomes among individuals living below the federal poverty level. Which of the following poverty-related factors is most likely to influence overall health status? Food security, access to reliable transport, availability of safe and adequate housing. D, all of the above. I'm going with that D. Muy bien, all of the above, obvio. Dice, okay, a public researcher is conducting a multi-level analysis to examine why individuals living below the federal poverty level experience higher rates of chronic disease and lower expectancy compared with higher income populations. The investigator aims to identify upstream determinants that operate independently of individual health behaviors and directly shape access to preventive and therapeutic services. Which of the following poverty-related factors would be most appropriate to include as a structural determinant of health in this analysis? Individual dietary choices influenced by cultural preference, no. Availability of safe and stable housing within low-income neighbors, puede ser. Patients' adherence to prescribed medical therapies. Frequency of physical activity amongst adults living in poverty. Personal health beliefs regarding preventive care. Yo me voy con la B. Es la B. A population health study examines factors contributing to disparities in cardiovascular disease outcomes across different communities. The investigators specifically focus on upstream structural conditions that influence health independent of individual biologic risk factors. Which of the following is least likely to be classified as a structural determinant of health in this analysis? Variability in education attainment across neighborhoods, availability of affordable public transportation, patterns of alcohol consumption during social gatherings, stability and quality of residential housing.
Diablo, me lo puso bien difícil. Patterns of alcohol consumption during social gatherings. No, porque eso tiene que ver con la salud. Stability and quality of residential housing, más o menos la educación y el transporte público. ¿Cuál de esas no es un social determinant of health in that analysis? Que es de cardiovascular disease across different communities. Dice, the investigators specifically focus on upstream structural conditions that influence health independent of individual biologic risk factors. Bueno, en verdad yo la primera que pensé fue la C, la del alcohol. Y en verdad no sé, esto está difícil. Vamos a ver. Esa misma era. Déjame como quiera. Preguntarle a Chat porque tuve duda aquí. Tuve duda y nunca está de más preguntar y entender. Porque el que no pregunta se queda bruto. By the way, me repito, estoy escuchando binaural beats. Según la literatura nueva científica, eso es un palo. Veo que dice, this question asks the option for least likely to be a social determinant of health when focusing on upstream, independent of individual risk factors. Social determinants of health es lo mismo, equals conditions in which people are born, grow, live, work, and age. O sea, no controlan. Educación, housing, transportación, income, salario, neighborhood environment, access to resources. O sea, que el alcohol es un individual behavior, lifestyle choice. Que tú puedes decidir, mira, pues no voy a beber. Pero no es social. La sociedad, ok, te puede obligar a beber, es la verdad. La sociedad, aunque está bajando la bebida porque ahora todo el mundo fuma hierba. Pero sí hace sentido, es la que es individual y eso no es lo que estamos buscando toda epidemiología y más social, so estamos pendientes a lo que es en general, exterior, el ambiente que afecta. Disculpen. Dice ahora, el globo. Mira, se me apagó el juego, duro. GG's. Mierda. A global researcher compares health outcomes across several high-income countries with similar gross domestic product (GDP) per capita. One country is noted to have a marked income inequality, large gaps in life expectancy between socioeconomic groups, and worse population health outcomes despite the highest per capita healthcare spending among the nation's studies. Which of the following countries most closely fits this profile? Esta pregunta no es de esto, eso no se dio en la clase, pero por conocimiento propio es Estados Unidos. Ya lo que es bruto. Es que leí United Kingdom y United Kingdom es la D y United States es la B. Yo dije Estados Unidos, pero miré rápido United y me asusté y yo dije, diablo, ¿cómo va a ser? La saqué mal, pero no, papi, no puede ser. Ok. Ay. Ya, los 25 preguntas son y voy por las 5.
A public health department is prioritizing interventions to reduce long-term health disparities in low-income population. The goal is to address upstream social determinants of health that exert sustained effects across the life course and influence multiple downstream health outcomes. Independent of individual health behaviors, which of the following programs is most likely to produce the greatest population level impact on social determinants of health? A community-wide physical fitness awareness campaign, a clinic-based nutrition counseling program, expansion of early childhood education programs, smoking cessation counseling offered in primary care clinics, smoking cessation, eso una decisión propia individual. Expansion of early childhood education programs, puede ser a clinic-based nutrition counseling program, pues la nutrición es tu decisión, claro, pero pues el dinero para comprar eso, ok. A community-wide physical fitness awareness campaign, hacer ejercicio si tú quieres. ¿Será early childhood education programs? Claro que sí. Se escuchó bien duro porque lo escuché a través de esto y dije, diablo. No. Me la choteé, pero fuck it. A health policy researcher examining persistent racial and ethnic disparities in morbidity and mortality in the United States. Even after adjusting for insurance status and income level, differences in outcome remain across multiple diseases state. Which of the following factors most directly contributes to these persistent disparities? Differences in the quality of care delivered within healthcare systems. So, me la choteé. Pero era súper fácil. 7. Okay. Which of the following statements best characterizes patterns of trust in the healthcare system among racial and ethnic minority groups in the United States? Okay, pues la contestación es distrust in healthcare systems varies across minority groups and is influenced by historical, social, and structural factors. Yes, sir. Número 8. Which of the following best describe the primary purpose of multi-level analysis in population health research? Yo creo que to examine how individual level and environmental level factors jointly influence population health outcomes. Esa misma es. Okay, which of the following best describe the primary purpose? Okay, esa es la que acabo de contestar. Which of the following best describe this method of disease prevention? Okay, esto es fácil. 50-year-old male presents a primary care physician routine checkup. He reports that he's doing well overall without any bothersome system. His past medical history is significant only for hypertension. He has been well treated with losartan. Vital, fácil, esto es tertiary. Oh, por no terminar de leer. The physician recommends a fecal occult blood test at the visit to screen for the presence of any blood in the patient's stool that might suggest an underlying colorectal cancer. That's secondary. Pero eliminamos esa oración y contestamos basado en lo que yo contesté, en lo que yo leí. Tienen losartán porque tiene hipertensión, so es un manejo de una condición crónica, so es terciario. Pero lo del colon, cáncer de colon, eso es una bro, ¿alguien se conectó? Me sale que tengo 2 conectados. Saludos. Nadie había estado conectado. ¿Cómo yo quién está viendo esto?
Bueno, si hay alguien viéndome, espero que aprendas algo o que estés estudiando conmigo, me pongas ahí. Dímelo, Juanma. Dímelo, papi. Estamos locked in, papi. Estamos metiendo mano, ya tú sabes. Estudiando, baby. Ok. Papi, muchas bendiciones, mi hermano. Te quiero. Dios te bendiga mucho. Ok. Dice, which of the following medication reconciliation interventions is most likely to result in decrease in adverse drug effects and healthcare utilization? Bueno, adverse drugs effect y healthcare utilization, pues hay que darle educación. Educational booklet distributed to patients. Papi, gracias por el apoyo, mano, de verdad. Papi, si quieres jugar, me dices. Aunque yo ahora mismo estoy bien apretado para jugar, pero cuando tenga break, papi, al Raider, Juanma. Demasiado de duro, bro. Demasiado de duro, confía. Ese juego está bien bueno. Quisiera darle más tiempo, pero pues. Ya tú sabes. 3 exámenes el lunes. Cara la quien, bro. Pues sí, los farmacéuticos se supone que hagan eso, pero lo más que yo he recibido así de un farmacéutico es, eso da sueño. Checking blood pressure at a health fair would be an example of what type of prevention? Secundaria, ¿no? Porque estás viendo para detectar. O sea, tiene que ser por ley. Me lo pico si no es esa. Secundaria. Qué duro estoy. Bob, se conectó alguien más, saludos. Bendiciones. La Ken. Grind never stop. Which of the following is the most likely explanation for this trend over time? Okay, entonces dice, in a large population with an almost negligible growth rate and minimal migration, the incidence of type 2 diabetes is 3 cases per 1,000 individuals a year, and it has been stable for the past 30 years. However, the prevalence of type 2 diabetes milliliters has increased progressively over the same period. Which of the following is the most likely explanation for this trend over time? Yo creo que increased diagnostic accuracy. Esto no hace sentido. Que ha subido el prevalence, cabrón. ¿Cómo va a ser el improved disease management? Si no está hablando de muerte ni nada. Rarísimo eso, bro. Déjame ver, a preguntar porque no entiendo. Hay un número ahí, no hay nada que calcular. Prevalence depends on how many new cases occur, incidence, okay, and how long people live with the disease duration. El diabetes toda la vida. Here, incidence is stable, but prevalence is increasing. Prevalence, incidence, time, disease, duration. Ok. Bueno, ok, la incidencia está estable. Pero la gente con esa enfermedad te está durando más. Va a haber un... Está bien, se entendí.
Improve disease management, better glucose control, fewer fatal complications, patients live longer, prevalence increases. Okay. Y yo la que pensé, increased diagnosis accuracy would increase measured incidence or cause a sudden jump, but the question says incidence stable for 30 years. Okay. O sea, esa, pero ya entendimos. Which of the following factors most likely contribute to this patient's recurrent symptoms? A 62-year-old immigrant presents to the emergency department with recurrent chest pain 2 weeks after being discharged following an acute myocardial infarction. He speaks limited English and did not use any professional interpreter during his hospital visit. Review of his discharge summary shows that he was prescribed dual antiplatelet therapy. However, he reports that he stopped on one medication because he did not understand its purpose or dosing instructions. Low health literacy related to language barrier. Sí, demasiado fácil, yo no me la pico si no es esa. Enviaron por el Telegram ahora. Menos mal que no me llegó. Con mucho escribe. Póngase en estudiar. She's there. Oh, baby, I was wrong to let you go. Let you go, baby. Which of the following factors most likely contributed to this patient's poor disease control and subsequent outcome? Que yo leo primero la pregunta como tal y después leo la demás información, porque te da mucha información y después la pregunta es como que, tal cosa, una cosa completamente aparte. Dice, 30-year-old woman with history of hypertension presents to the acute right-sided weakness and slurred speech, ischemic stroke, review multiple missed outpatient follow-up appointments for blood pressure management over the past year. She reported she is single mother with her 2 children and strictly missed appointments because she was unable to arrange child care or reliable transportation. Which of the following factors most likely contributed to this patient's poor disease control and subsequent genetic predictions? No. Inadequate antihypertensive medication efficacy? No. Socioeconomic barriers limiting access to care? Sí. Poor insight into consequent? No sé. Okay, which level of prevention is best illustrated by this intervention? A city has experienced a steady rise in obesity, hypertension, and type 2 diabetes over the past 2 decades. In response, public health officials implement policies requiring urban neighborhoods to include safe walking paths, limit the density of fast food, so at tertiary. Primordial intervention, what the fuck? That's not even on the presentation, dog. Eso no está en ninguna de la presentación. Ay, Dios mío. ¿Por qué, mano? No necesidad, man. Me gusta que da mucha pregunta, porque eso es lo que uno tiene que hacer para entender los conceptos bien, hacer preguntas y ver lo que uno no entiende, tú sabes. ¡Ay! Se me cayó la bola. No, que yo Control F. Vamos a ver. Primordial. No aparece la presentación, obvio. Primary prevention. Prevent disease once risk factors already exist. Primordial prevention. Prevent risk factors from ever appearing. Ok. Aquí se ve mejor. Pero la cabeza
Se me va como. Déjame echarla. Ah, diablo, papi. Qué inteligente. Como que está perdiendo el frito. Está bien. Pues. Okay. Which of the following interventions will most likely address the root causes of these health spread in the population levels? Public Health Department notes that residents in local injury have high risk of asthma, obesity, and hypertension compared with residents. Further investigation reveals limited access to healthy foods, substandard housing, environment, public transportation, and funded school. Interventions will most likely address the root cause of health disparities of the population. Increasing screening rates or no, prescribing additional medication to control chronic no, implementing policies to improve housing quality and access to public transportation, puede ser. Expanding intensive care unit capacity, no, providing educational pamphlets on diet and exercise to affected residents. La sé, muy bien. Match each intervention with the most appropriate level of prevention. Interventions: mammography in asymptomatic 40-year-old woman. Esa es secondary. Immunization against hepatitis B. So primary. Colonoscopy in asymptomatic 53-year-old, secondary. Food care education for patients with diabetes tertiaria. Smoking prevention education for adolescents, primaria. Condom use during sexual activity, primary. HIV screening, who uses IV drugs, primary. No, es secondary, perdón. Rehabilitation services, tertiary. Implementation of smoke-free, primary. Ahí ella escogió uno y había que escoger que era secundario. Okay. Ajá, esta también. ¿Cuál es? Prime, no sé cuál es. Ah, con razón es que son muchas. Fue en orden. Ah, mira, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ok, la hizo las 9, que son las 1, secundaria. Correcto. Immunization against primary, correcto. Colonoscopía es secundaria. Food care es terciaria, sí. Diabético, que se pone la pulsera. Smoking prevention y adolescentes, primaria. Condom use during sex, primaria. HIV screening, HIV secundaria. Sí, señor. Rehabilitation, terciaria. Y por último, el primaria. Primordial, ay, sí, ok. Eso no está en la presentación, cabrón, literalmente. Hay cosas que nos dan, que no nos enseñan. Pero nosotros tenemos que hacer adivino. Cojones. Ok, pero nada. Terminamos con este tema. Voy a tumbar stream para subirlo en YouTube. Y después seguimos con el próximo tema. Ok, corillo.
Esqueleto. Perdón, eso no me gustó terminarla de esa manera. Like, comment, subscribe for more. Así mejor. Qué chivo más feo tengo aquí.